নি সা রে গা সা রে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরায়, থাকে শুধু লংতরায়। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়, চাই শুধু লংতরায়। লংতরায় গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktoma kasha kaham sanani sheb mangha. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on my talk te chin sasa haparo habin nai loyen. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tairu khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke kheti. 400 of manai golden jewelry making charge of stay. Diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo items puti. Take a shakok. No or amazing discount ni logiwo low making charge te issued gift manai mini purchase. Angkhai ni pik kha ta khena angkhana ni pik khedi. Visit lagi Radha Krishna Jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur Rock 7 Mary Sikang Hambai. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Kisah rang mari baino, gobang rang buisa ajinani kaisa sep kaham. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব।
আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Lenglamani Nini nokni pukriwo no klaidi dal bidal beremni azar rangmari kisabai no tabu mandai chargori Pram Lychee Drink. Refresh your feelings. Welcome to ICFA University. University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumka ang Sunita Morashik nurukso tono lam shugo sinita bushok sorani kok borokok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Tipra modele fano kasol malaya haste police
पुलिस ने बिस्कांगोनो गुमते हांकर डीएम ऑफिस ताला खाबरे रोखा वाइटेड नि शिक्लारो थाले बुफां काइजाक थाइगे थंथं बासावै नासुविदं खा पुलिस आबाहायनो आशलो उदयपुर एसडीएम ऑफिस कोटबुक एसडीएम ऑफिस ते काकराबन ब्लॉक ऑफिस नगो ताला खाबरे रोखा वाइटेड नि शिक्लारो गुमते डीएम ऑफिस ताला रुजाकमानी पार्टी मुंगनो तिप्रा मथानी द्रामा हनी शाखा कांग्रेस बोर्डनि एमएलए सुदीप राय बर्मन सीएए नो तुये तिप्रा मथानी स्टेन्टामो हाकेबा हाबांनि अंगरि फायदिदा हनै सुमुं तिशाका एमएलए सुदीप राय बर्मन हुइजा कोक्टमाने बिसिंगते कोक्टिशाल हर TR018364 मारेनि खुंसा ऑटोमाल खुंगो मानजाखा कबमा मारेनि फेक संनाय एसपी टेबलेट पार्टी मुंगो खरक थाम ड्राग्स बाने खलायनि रखना एरेस्ट खलायका एनसीसी थानानि पुलिस बरकनि मुं प्रदीप देबनाथ किशोर मोदाकते परितोष বিশ্বাস BSF Zaman Rogwa Shile Kokzagoi Twiga Bangladeshni Khoroksa Shikok Shile Kokzagoi Twineni Mung Prodip Boydo Party Mongola Shohoni Rangamati Poncheni Debipur Bodar Amsayo Bufate Baslano Degar Shurika Lango Zaga Falmani 11,50,000 rang Shigit Lanka Shikok Rock Party Mungi Yaglo Telangzaka Borokna Bishalgor Bakakse Shakam Nogo Party Mung Bishalgor Thanani Kokol Nogo Rastamata Amsayo Katakalde Shadra Tuition Tui Lemani Domarino Bangri Mine Hinke Watuni Tiba Lukoroni Nogushangote Falago Hapsina Nubule Tui Lainani Lama Shikuri Hinke Yango Tangshineba Watuni Tui Tangshala Congress Kobono Kasha Kokun Panak Lai Abahino Okshuza Mutishaka Congress ni MLA Shudip Ray Börmon Haino hai manekani khongani thangai khoroksa shikok amseni lukoragwai botok khlaisakha amseni lukoragwai botok khlaijakmani yaglo bin scooty mal khongya kare ar shikok party mung thaini khari thangmani koktoma party mung bishalgor morabari amsayo tabo koktoma shukroboi Wansogo bod diam ngan opojukto ya even bono sudo sing transfer siminia bono investigation khaye bono na hoyto ba kono jaga o step down ma khainai hoyto bono kono jaga taibo alada post to dm simin ngan kono aya officer ka dm ngan kono ko gyable dm post ni bono manor na he Tepura Motani Fano Kashoy Marlea Haste Police ni Biskangono Gumote Hankor DM Office Tala Kabre Roka White Debni Shiklarok Talek Bufang Kaisak Haiket Hong Tong Basawit Nashuiton Ka Police Abahikano Ashlo Udaipur SDM Office Courtbook SDM Office Te Kakrabon Block Office Nagotala Kabre Roka White Debni Shiklarok Shalbrerome haste ganangai wati faimani wet flat on kotor jingsalok laizak haste ni gobang malukurok kokti shal shari chorate haste ganangai fyoksa kha kai toksi relief camp aro tomu 2800 family ni 10600 ororo tangshlote gobangkha relief camp thangnai rong bangmali aboni kusaro habango BJP betongna alliance partner ni bisingo kha kheklemani party muno toino asai kha ojungjal
horo shatai kalai light night 25 May shalmarini sanjo jorawa belai nangsugoi tongmani bagai gumoti hangkoni diem torikanti chakma bai malainani thangmani tipramothani supremo Maharaja Kishore Debroma fiaba diem bai malai mania angai kifle phanini nangkha Maharaja Kishore Debroma abu bai shak shakno lashima shingsha nangzakha Maharaja Kishore Debroma hangkorni khoroksa diem se hani bubagrano lashima shingsha khlayu nei kokshil samti shawoi salburani bisingo diem torikanti chakmani shakawa karak shak tharmong na hatani shanni dishamani tipramothani sikla bede YTF fiaba hati barsalai thongpano tipramothani shanmungno kunju phano kanlia haste hapang abon bagai tebo lashimung nangzakha tipramotha abon bagai shikango jora khajak tongmani heke tangsalo gumoti hangkorni joto tangno talarunani bagai habo ongkhor laikya YTF ni shikraro fiaba koktisal horni simino gumoti DM office no kundri khawi tonkha haste police barricade khlai tongmani bagai tangsal fungo office phiogmani chorawa gumoti DM office bisingo thangai manliya YTF ni adongro fiaba saljukmani logi watino mechenei YTF ni sai shiklarok kuthumani yagulo ashuk bangma shiklarokno kuthumani nugui police truk usloka uklugo paithago police ni barricade subaye shikangi thangka YTF ni shiklarok Thank you to all the media friends. Now we are here standing in just in front of the Gumoti DM District Magistrate Office. So earlier in our press conference, we have said that if the government of Tripura is not giving us solutions or taking such initiative on regarding the DM of Gumoti, then we lock all the offices entire in Gumoti district. So this is come true. We have locked the offices with 2 offices. We have already locked, and this is not the end. This is just the beginning. I would just like to say and convey my message to all the medias, through medias to the government of Tripura, that if the government of Tripura doesn't give us solutions as by today evening, this protest is going to be some more bigger than which is beginning as of now. It will affect in the entire state, in entire district, whether it is south, whether it is Sipaizala, whether it is Gumoti, whether it is north, everywhere we are going to have a route blockade, or else we'll shut all the offices, and later the blame should not come to YTF, TWF, Tipramotha. Why is that? We have said, we have given you a time-bound manner of 96 hours, which means 4 days. In that time course, in that given time course, you cannot just give us solutions for a single DM. That is what we like to convey our message. I just want to say one more thing. Will the government of Tripura stay with one singular DM or with the alliance party, the Pramotha,
you think wisely. That is what I would like to say. I would like to pass my message to government of Shah and his governments. And if this thing can bring us to solutions, we will lock all the offices. We will block all the offices. We will block entire state in Tripura. It might be tomorrow or day after. We'll sit. That is why we are sitting together today with all our representatives, with all our leaders, and we'll discuss in a time-bound manner. We'll give you a press briefing. In through press briefing, you will all come to know that what is our strategy for the upcoming program on this issue. Now, actually, moto belai one of singsa gotana no hani mano. Tini bo jeng BJP habang by alliance khai tong. Tini যুব সংগঠন hai ko YTF rokni je dak. 2 tariko je DM talarenai hani samani. Ebe omo jeng success khaika talarikha tini siklaro o Gumoti district ni je DM office. But happen also in Tapsa Jora কোনো response mahayako যে রাজ্য সরকার হায়াকে চিফ সেক্রেটারি হইতে চিনি কোনো রেসপন্স পায়াকো আমনি বগৈ চিং তাবব চিনি আন্দোলন চিনি মুভমেন্ট মো চলিন থানায় মো যদিও কোনো কারণে চিং পজিটিভ রেসপন্স মায়া হংকে চিনি ও আন্দোলন তিনি শুধু তালারি মানে চিমিন পাইগলা অব যে আগামী দিন ত্রিপুরা যে শাটডাউন like a highway blockage, all district magistrate, like all SDM office, it may be locked. Okay, mo sana thangke nor joton siu. Je tabuk jorati jora Gumoti district ni je DM, je Torit Kanti Chakma. Tab jati not a single statement tau boriya. Even chief secretary or ni hoite pan sung tab statement mayako je adina botangi malaya hin. তারপর যদি কোনো নেগেটিভ পজিটিভ কোনো স্টেটমেন্ট মানিয়াকো আমনি বগে বিরাট দুঃখজনক মংনানি কক গিয়া কাজে ম কোনোভাবে কেবনি ইয়াক টঙিমানো হাই পোস্টনি হাই অথরিটিনি অজাগাও টঙিমানো অব সরাইছে চুমনগো হাইকে খরচা দিয়ে বাসিক বিনি স্ট্রং স্ট্যান্ড নানানি কক ইমানিয়া That means जों नायो म जास्टिस मारनाय चनो जेबाबे थांनाय 25 तारिखो चिनि माननीय TTIDC हापांगनि CEM ताइ चिनि महाराज बरक not only महाराज सिमिया but public representative by no deny खायो माने no जों साइमन चिनि जे IAS officer हायका district magistrate नि बिनि कतगुला जे नियम दङो बो आपनो deny खायमे Kabama borok koksau, je horo bahike malanya thang, DM ni kuno hor sal kere, jodi important person public representative jodi malnya hengke bo malnya baddo, jodi bo malay mai hengke bo immediately obno response na dorkar. Ar tini sung nukha je obo jaga simin englia. Mo actually sana thangke je thangnai 1 mas romoi je chin bubagra bono je contact khane ni je try khaitung. Even social media nukhna bini je Maharashtra ni je WhatsApp te je rizak mani 10 तारिख कंटिन्यू प्राय 10-12 बार बनो कंटिन्यू ट्राई खाइ दं दैट मीन्स जों साइमानो आमन यागलो कोनो रेस्पॉन्स खायने बो वानसो गया माने न दैट मीन्स बो आंखे वानसो को बो डीएम गन उपयुक्त या इबेन बोनो सुदो जों ट्रांसफार सिमिनिया बनो इन्वेस्टिगेशन खायै बनो ना हयतो कोनो जागाव स्टेप डाउन मा खायनाय हयतो बनो कोनो जागा ताइबो आलादा पोस्ट दं डीएम सिमिन गन कोनो आईएएस ऑफिसर के डीएम गन कोनो को गयाबले डीएम पोस्ट नि बनो मानर ना हेस कारण बो आंगवानसो गो बो खरसा मैच्योर बो खरसा आईएएस ऑफिसर बो खरसा हाईली एजुकेटेड जे कैडर बेस थांगा त्रिपुरा जो बेलाय नजिर बिहिन अमहाय आंगवानसो गो तिनि बो मेंटली बिनि जे प्रिपेयर या बो पब्लिक नि सार्वेंट सामुं खायनानि आमनि बगे आंगागेबो साका बोनो बो साक्से रिजन नन दरकार कारण जों डीएम बोनो हाइन चंगिया डीएम नो डाक बांगलोरि खा डीएम नो तांग डाक बांगलोरि पब्लिक बे 24 आवर तंग नांना बोन डाक बांगलोरि पब्लिक नो टैक्स बाय खै बोनो बिनि सैलरी दिउ हाई पोस्ट नि सैलरी दिउ तांगी बोनो सैलरी बसं बो पब्लिक नि रिप्रेजेंटेटिव मालाय पब्लिक नि ताम समस्या दं अब सिनानि बिनि डिउटी हाइसि दैट मीन्स बो बिन डिउटी बिन कर्मरत न बो पालन खाइमैया आमनि बगै बो बोनो जों
কোনো দিন ফান অ গুমতিও তনানি কক গিয়া ইভেন নট অনলি গুমতি হাইছে ডিএম পোস্ট নি হয়তো বন মাস সরক নাই অবশ্যই দাবি হাইছে কারণ নরক নগো ত্রিপুরা রাজ্যও जों बेले बेकवार्ड दङ आरो गुमति डिस्ट्रिक्टआव चिनि बर'नि गोबांमा चिनि एरिया दङ आं जों आगेबो साखा जे अम्पी नगर बेकवार्ड जागा चिनि अमरपुर बेकवार्ड जागा और त्रिपुरासे एरियाव डेभलपमेन्टनि बेले दरकार किन्तु डेभलपमेन्ट सेभाबे खायजे गैया अमनि एगेन्स्ट तो अमनि जों तो डिएम कक मासने स्वाभाविक पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जुदि एक्सेप्ट खायाखै आं खायनो बो डिजार्भ या बो डिएमनि बनो जों अयनो पोस्ट मारो होनाय जों बनो अ गुमति हाइ डिस्ट्रिक्टआव तनानि कक गैया एबन ডিএম হানি পোস্ট বনো স্টেপ ডাউন খাই অন জায়গা মার হনাই হয়েছে অবশ্যই ডিমান্ড হয়েছে जों বলতে ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ ত্রিপুরামথা টিআইএসএফ যত বুবাগ্রানি সাংত্রাকতাই সাংত্রাক যেতাম কক থাই যাবাই যেটা जों ওয়ান সুকমানি তালারিনানি মানে তালারিখা হারিগো নাইগেনা রাজ্য সরকার তাম ওয়ান সুক তাম খবরই जोंनो ताम आपडेट दी जे बरक जोंनो ताइबदा संग्राम खायरिना नाय ना उसो बायदो मथाकना नाय त्रिपुरामा थाने फानबोसक बरक सियाको वाइटिएफ टिडब्लिउएफ टिआइएसएफ ने फानबोसक बरक सियाको जोंबो ताइ आसुबै तंया सेमतेन हामनानि करे बुबाग्राचिनि बरम बुबाग्राचिनि थिनां बुबाग्रानो साकनांगिया बोलते ना जों जत त्रिपुरासा तंनायनो साकनांगियांगो এমনকি শুধু ত্রিপুরাসানি কক ছাইয়া আং সারা ত্রিপুরা রাজ্য যারা বসবাস খাই তংনাই বনন ত্রিপুরাসা হিনো বরক যতনন বসাক নাঙ্গিয়াং মানি কলাইও অদিএম আপনি বাগিনো অর শুধু ত্রিপুরাসায়া ত্রিপুরা রাজ্য যে তংনাই রক যতন খানাংনানি দরকার তাই আগামী দিন যদি চিনি অ চবা বাইন বরক মুংসাইয়া প্রেসাইয়া হাঙ্কাই जों सारा त्रिपुरा राज्यनि कायसा अफिस नापानो खालायनानै रिया जों जतन तालारिनाय ताइ नांखाय जों लामातैबो मुंसा मालखुं लाइसुनानै रिग्लाक नगा आचुगै तंगै माइ संगै चावै तंगै चिनि मुंसा लाब करै चिनि बुबाग्रानासो साक नांलिया हांखाय जोंनोबो मुस्रुम चोपानो नकिया जोंनोबो साक नांगिया नखलायो आबो जों जतन खानांथाय कलायो आपनि बागै चिनि बुसा बतै माइ मासाय जातं ताम खायतं जों आबो सिनानि कक थांलिया जों चिनि बुबाग्रानि बागै उनि आखायबा चिनि हाथाय दफानि बागै खरकसा डिस्ट्रिक्टनि मेजिस्ट्रेट बिनि आन्दाराव पुरा गुमति डिस्ट्रिक्टनि एडमिनिस्ट्रेशन दङ अरनि जत डिस्ट्रिक्टनि सामुं हुमुं जानानि बिनि यागसि फियाबा बो सालब्रम ब्रम बो नगा आचुगै तंगो डिस्ट्रिक्टनि मुंसा सामुं खायजागिया गामि आमचाय रकनि सामुं तो खायजागिया न अबा हायखायै बताम खायतंखा उबा खरकसा दायित्वबान बरक बिनि थानिव दायित्व बेलायखा कतरुंगु अ दायित्वबान बरक से बो साक नाङे चिन बुबाग्रा हाय बरक न से बो मालायने नाया कक साया हांखाय आपनो जों मानि नायमाया आपनि बागै जों ताइ केबो नगा आचुगै तंलिया जों सबो अंखर सिनाय न नायगोना तामो खायै जे अ गुमति डिस्ट्रिक्टनि डिएम न बन अ डिस्ट्रिक्टनि हयते नरिया इंगि तंगैमान याखायबा बन बिनि जे डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट पोस्ट आबन हय अबहित खायनानि बागै याखायबा बन तनि दिदा नों निनि नोंखौ सेक्रेटारिएट तो जेकोनो पोस्ट दायित्वनि मान बेले खरकसा आईएएस अफिसार बन कि डिस्ट्रिक्टनि मेजिस्ट्रेट नरिना नांनाय अ कक्त करे बेले कारण जों बन अरनि ट्रान्सफार करे होनाय गुमतिनि जेमन दलाय बाहाय हाय इंफिउनाय सैखि दं कोनो दिन फानाव आसुंग दावै पेंग्या बिनि तमुंगले कोनो दिन फाना सेनसिंगलाक आपनि बागैनो सोंखाय नायो बन कोनो डिस्ट्रिक्ट फाना दायित्व तारिथुन नै जों सानानि मुसुं मासे सेक्रेटारिएट तनिवै बन अन्न सामुं बेदि अन्न सामुं खायरेदि अन्न काम खायरेदि आपन लोक नाय नरक प्रशासन बबा हायके सामुं खायै खायजाक ब प्रशासननि सामुं बबा हायके खायस आपनि बागैनो चिन दाबि अबन तंनाय चिनि तिनिनि सिमि सबाताय बाथाक लाक आककनो सानानि मुसुं पाइथागाव पुलिसनो वाइटिएफनि अजमारकनो गुमति अफिस कम्प्लेक्स बिसिंग ताला खाकरेबै रोनानि बागै तलाङै थांमानि गासै फेका मांपुलि आबनियाग्लो डिएम अफिसनि मेन गेटो ताला खाप्रे रेखा वाइटिएफनि अजमारक
इस तारीख में YTF के दौरान हमने एक प्रेस मीट किया था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इस जारी को सीरियसली नहीं लिया तो हम लोग पूरा DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस ऑफ गुमोटी एंटायर गुमोटी डिस्ट्रिक्ट दैट वी आर गोइंग टू शट डाउन. So for that reason we came here in the district magistrate office in Gumoti DM. That is our main reason. And अगर इसका दायित्व होगा तो हमारा YTF का दायित्व नहीं होगा, UTWF का दायित्व नहीं होगा, कि प्रमोथा का दायित्व नहीं होगा. ये दायित्व होगा सिर्फ ओनली गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा. अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आज की शाम 5 बजे तक अगर गुमोती DM को ट्रांसफ़र नहीं करवा गया तो हम लोग पूरा एंटायर त्रिपुरा में एंटायर डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा बंद कर देगा. ये हमारा पूरा शेड्यूल के साथ बैठ के हम लोग विदिन 24 आवर्स टू 48 आवर्स पूरा त्रिपुरा में ये इफेक्ट हो जाएगा. बाद में वी डोंट नो. देखिए अभी बारिश का मौसम है, बहुत सारा जगह में DM की तरफ से NDRF HDRF बहुत फंड वगैरह अगर रुकवा की भी गया, ये हमारा दायित्व नहीं है, ये YTF के ऊपर में दायित्व नहीं जाएगा, ये पूरा दायित्व जाएगा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा. देखिए हम लोग आप लोग के पास वी आर इन अलायंस गवर्नमेंट. हम लोग की प्रमुखता एक अलायंस गवर्नमेंट है BJP के संग. अगर एक DM को लेकर आप लोग इतना सीरियस हो तो बाकी आप सोचिए पूरा त्रिपुरा को आप लोग क्या चाहते हो आने वाला दिनों में चुनाव है, ADC जो भी हो. आप याद रखो एक DM के लिए आप हमेशा संविधान आप खुद करिए, ये हम लोग का दायित्व नहीं रहेगा. देखिए एंड वी हैव इन अलायंस विद गवर्नमेंट विद द सेंटर नॉट विद द स्टेट. अगर आप लोग थोड़ा सोचिए, वी डोंट केयर एंड वी डोंट, हमको इतना भी कमज़ोर मत दिखाइए. हम लोग पिछले ज़माना का गवर्नमेंट नहीं है जो चुप बैठने वाला नहीं है. हम लोग एक बुबाग्रा महाराजा प्राद्युत की हम लोग योद्धा है, हम लोग वॉरियर्स है. हम लोग बाद में बात रख देते हैं. हम लोग हमारा बात से एक सहमत भी हम लोग वापस नहीं लेते. थैंक यू. पार्टीको DM ऑफिस बुस कांगो तोरेकांति चाकमनि मांगप्लियोनो कादुले काफिर मुसलाइका तिप्रा मोथानि आदंग रक अब हाइकेनो खोक क्षेत्र बाइके DM तोरेकांति चाकमानो स्लाइराइका तिप्रा मोथानि बुरि रक. पुलिस ने बिस्कांगों शबाई जाका पुलिस ने बैरिगेड पुलिस ने YTF ने ओजा मारोगनो तलांगै DM ऑफिस ने गेट ताला खपरे रखा. पुलिस ने बिस्कांगों DM तोरेर कांति चाकमनि मांगप्लिनो काफिरि मुसालाइका आबुनि बागै थालिक बुफां एबा बुफां थुनता स्लाइफानो चुगलिया त्रिपुरा पुलिस ने सालाइका हापांनि सेबक खालामनाय रक्ते किसासो कक्रमा थुमनाय रक आबुनो तै गुमति हांखरनि SP तामोसाका खनायनाय दिलुको रक. हम चाह रहे हैं कि प्रोटेस्ट पीसफुल रहे, इसलिए हम कोई इस तरह का बल प्रयोग नहीं करें जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. इतना TSR लेके इतना फोर्स लेके चाला देखे पे है कि सर कैसे ये कि जो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट करना सबको अलाउड है. ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है दैट इज बीइंग डन. ये बल प्रयोग हम करेंगे अगर वायलेंस होगी तो देन वी. तो इतना TSR आने की जरूरत नहीं था. 400 TSR लेके पहले का प्लान था. प्लान जब आप 10 लोग आई ताला दे के जाइए. ये देखिए कि दे हैव राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, दे आर प्रोटेस्टिंग एंड फ्रॉम आवर साइड हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है हमें कि किसी की जान माल को भी कोई प्रकार का खतरा ना हो. तो दैट इज आवर प्रायोरिटी. तो जो उनकी परमिशन दवाई ये 10 जनों को आने की हमने परमिशन दी थी. तो ताला कितना तक रहेगा सर? ये सिंबॉलिक है. ऑफिस तो ओपन है ही साइड से. ऑफिस का काम चल रहा है.
तो सर बाहर का लोग अंदर कैसे जाएंगे और अंदर का लोग बाहर कैसे आएंगे? ये प्रोटेस्ट जो है जो आप देख रहे हैं कि अभी सिंबॉलिकली दे हैव प्रोटेस्टेड और ऑफिस जो है पहले ही लोग आ चुके हैं. फियाबा सालबसक ताला खाख्रेबे तमजाकनाय डीएम ऑफिस अबनतै गरै कायसा फिरकमुं अबो हाइगेनो पार्टी बुंनतै मुंसा कक्साया बीजेपी बदलनि खरकसा अजमातै हाफांनि कुसुक अजमार उदयपुरनि सिमे राजीवनि कक्थुम चिनि खरां गुमती डीएम ऑफिस ताला रुजाकमानि पार्टी मुंनो तिप्रा मथानि द्रामा हानि शाखा कांग्रेस बरनि एमएलए सुदीप राय बर्मन सीएए नो तुये तिप्रा मथानि स्टेन्टामो हाकेबा हाबांनि अंकरे फायदिता हनै सुमुं तिशाका एमएलए सुदीप राय बर्मन गुमती हांकोनि डीएम इशुनो तुये पाइथागो तिप्रा मथानि फाइसिंनो कतर सुमुं तिशावै याक्सि सुरका कांग्रेस बरनि एमएलए सुदीप राय बर्मन पार्टी मुंनो तुये हास्तिनि मन्त्री अकरा साजाक आबनो तुये चाइतोगुन्याय दंगो हनै Tangshali party mung ongnani tongmaniya fiaba abahai no khlai tongkhe jotoni kaham ko hafangni ongkhori faidi habango bo tongnai abahai party mung bo khlainai abuto thikya Tangshalo kokrama thumnai robai kok sanani thangai abahai hani no koksul samung tisaka Congress bodolni MLA Sudeep Ray Burman abahai kinu Congress bodolni MLA Sudeep Ray Burman debu somung tisaka CAA no tuyu tipra mothani stand tamo BJP ni stand to clear CAA implement khlainai BJP Fiaba bahai BJP bai nukung khawi tongkha tipra motha additional samung khlainani rusakliya rohor jagya nangmani rang puisa abono karibu tongo dalbidal issue habango bu tongnai habangni power bu use khlainai joto beremni power and privileges bu enjoy khlainai te abahai beremni tamasha bu phonangnai abo ongoi mano abono natok eba drama hani koksu samung tisaka MLA Sudeep Ray Burman এটা তো যদি এরকম হয়ে থাকে এটা তো ভারী অন্যায় হয়েছে বলে আমি মনে করি প্রথম দিন জেলা শাসক দেখা করেননি খবরের কাগজে তা দেখানো হয়েছে লেখা হয়েছে রাতে 10টার সময় কিংবা সামাজিক মাধ্যমে সেটাও ঠিক না এটা ডিএম নিজেই বলেছেন 8টার সময় এসেছিল 8টার সময় যদি কেউ যেতে যায় তো দেখা করতেই পারেন দেখা করেনি তো আমরা তার নিন্দা জানিয়েছিলাম ব্যক্তিগত পলিটিক্যাল পার্টির তরফ থেকে কিন্তু আজকে যে ঘটনাটা যদি এরকম হয়ে থাকে মোস্ট আনফর্চুনেট এবং যে জায়গায় চিফ মিনিস্টার বলেছে যে উনি ব্যাপারটা দেখবেন এবং দেখছেন তো দিস ইজ মোস্ট আনপ্রেসিডেন্ট ঘটনা হওয়া উচিত না কাজে যদি এরকম হয়ে থাকে এটা মোস্ট আনফর্চুনেট বলে আমি মনে করি আর এরকম না করে বরঞ্চ ক্ষমতাও শেয়ার করবে আর এরকম ঘটনাও ঘটাবে এটা তো ঠিক না কিছু করতে গেলেও বেস্ট হবে অপশন হবে ইউ সাপোর্ট উইথড্র ফ্রম দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট অনেক ইস্যু রয়েছে ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হচ্ছে রাজ্যের সিএ নিয়ে তিপ্রামতার স্ট্যান্ড কি সিএ নিয়ে তিপ্রামতার স্ট্যান্ড কি তো বিজেপির স্ট্যান্ড তো আমরা জানি দে ওয়ান্ট টু ইমপ্লিমেন্ট সিএ এবং শুরু করেছে তো কীভাবে এরা ঘর করছে বিভিন্ন ইস্যু রয়েছে অর্থনৈতিক ডিপ্রাইভেশনের ইস্যু রয়েছে এডিসিকে কাজ করতে দিচ্ছে না ইস্যু রয়েছে নানা ইস্যুর প্রেক্ষিতে ইউ উইথড্র দ্য সাপোর্ট ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট ইনস্টেড অফ ডুইং অল দিস নুইসেন্স অ্যাক্ট সরকারও থাকবে ক্ষমতাও ভোগ করবে সমস্ত কিছু পাওয়ার প্রিভিলেজ এনজয় করবে আবার এই তামসাগিরিও দেখাবে সেটা হতে পারে না এটা নাটক বলে আমি মনে করি MLA Sudeep Ray Burmani koksul samung hasini dalbidal kokthum bedawa awaimung khlaijakmani yagolo hasini thungkurung tong khorot nukjaka ufla kafla te tong flamong fiaba tabuk sakjora tebra mothani faising te ongkhorya ko kaisa firokmong Bureau Report Chini Khorang
Huiza Koktomani bisingti Koktishal Hora TR0183644 Marini Kungsa Otomal Kongo Manjaka Kabuma Marini Fexang SP tablet Party Mungo Korok Tham Drugs Pania Kleinirokna Eres Klaika NCC Thanani Police Borokni Mung Prodi Tepnat Kishur Modakte Poritus Bishash Watini bising fanot choli witong drugs bania kleinirokni supply te paimung falmung abuni bagino Koktishal Hora NCC Thanani Police rongni thani huiza koktuma shopaimani Heritage Park amse otomal kungbai ke phalai tongo fexangai drugs nei koktuma mankino Heritage Park baskango thangai drugs phalai tongnai TR0183644 marini otomal kuno kashoka police paithogo otomal kungo naidegi manjaka kabanga marini SP tablet Hadiwa abuni hadidar 40,000 slai fanok kobang ngai Party mungo khorok tham drugs pania kleinirokna Eres Klaika NCC Thanani Police borokni mung Prodi Tepnat Kishur Modakte Poritus Bishas Rangshala borokno dorbar nagoti shasakna hini shaka NCC Thanani SDP Subrata Bordon Good afternoon. আমি এসডিপি এনসিসি আমার পাশে আছেন এনসিসি অফিসার ইনচার্জ স্টেশন তো গতকাল 1/6/2025 সন্ধ্যা অনুমান 4:30-5টার সময় আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আছে যে হেরিটেজ পার্ক এলাকায় কিছু লোক আসবে কিছু ড্রাগ থাকতে পারে সেই ইনফরমেশনে ওসি এনসিসিপিএস তার টিম নিয়ে সেখানে অ্যাম্বুশ বসেন এবং অনুমান 5টা দিকে একটা অটো গাড়ি আসে তার মধ্যে 3 জন যাত্রী ছিলেন 2 জন যাত্রী এবং একজন ড্রাইভার তো ওদেরকে সন্দেহজনক অবস্থায় পেয়ে ওদেরকে ডিটেইন করা হয় ওদের জিজ্ঞাসাবাদে সন্দেহ হয় সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘটনাস্থলে পৌঁছাই এবং ওদেরকে তল্লাশি চালিয়ে ওদের কাছ থেকে আমরা 384টা এসপি ট্যাবলেট যেটাতে ট্রামাডল কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস আছে আমরা রিকভার করতে সক্ষম হই এবং 3 জনেই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং ওরা এই জিনিসগুলো নিয়ে হেরিটেজ পার্ক এলাকায় এসে এগুলো বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল তো সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে আসি সঙ্গে একটি অটো গাড়ি ছিল সেটাও আমরা সিজ করি আজকে ওদেরকে আদালতে প্রেরণ করা হবে রিমান্ডে তারা কোথায় বাড়ি তাদের বাড়ি এবং কি তারা এই ব্যবসাটা কেন করছে কি কিছু এটা তারা এই ড্রাগগুলা অনেক সময় বিক্রি করে তো আমাদের কাছে খবর ছিল আমরা অনেকবারই রেড করেছি কিন্তু কালকে আমরা সক্ষম হয়েছি ওদেরকে আটক করতে ওদের বাড়ি প্রত্যেকেরই কাছাকাছি নন্দননগর শ্যামলী বাজার এরিয়া তারা কোথায় থেকে কিনছে কি কিছু এখন পাওয়া গেছে না এখনো কিছু বলছে না তবে আমরা ওটার কোথা থেকে প্রকিউর করেছে এটা আমরা বের করব আর এই জায়গাটাই মানে যে জায়গাটাতে আপনি বলছেন হেরিটেজ পার্ক সংলগ্ন প্রায় সময় দেখা যায় এখানে একটা নেশার মানে রমরমা হ্যাঁ পুলিশের মানে এই জায়গাতে মানে স্থায়ীভাবে কোনো ব্যবস্থা করার কোনো পরিকল্পনা রয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই এই ইনফরমেশনটা আমাদের কাছেও আছে সেই জন্য আমরা সবসময় আমরা ওখানে টিএসআর এবং পুলিশ দিয়ে পেট্রোলিং করাই তো এই জন্যই আমরা সাকসেস পেয়েছি এই ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আমরা আগামী দিনও আমাদের অভিযান চালিয়ে রাখব তাদের নাম একজন প্রদ্যুৎ দেবনাথ একজন কিশোর মোদক আরেকজন পরিতোষ বিশ্বাস স্যার বাজার মূল্য কত হবে অনুমান বাজার মূল্য 40,000 এর মতো NDPS tek kerongo FIR na hare borokna Eres Klaimani yagolo borokni logi okurung sakte kubun drugs pania klani rokno romnani bagai habo ongkhor sakta bo police Raza Koragol Nistumi Omit Nikoktum Sinik Koran. BSF Zawan Rogo Shile Kokzagoi Twiga Bangladesh Nik Horokra Shikok Shile Kokzagoi Twineni Mung Prodip Boydo Party Monkoila Shohor Ni Rangamati Ponche Ni Debipur Bodar Amsayo
कक्टिसाल सानजाराव कैलासहरनि राङामाटी पन्चायतनि देवीपुर बर्डार आमसायाव डिउटी तंनाय बिएसएफ जवान रकना आचमसा हादुल खितार फाइका किसासक बर्डार सागातै स्मागलारनि सामुंख्लायनाय सिख्ला रक आबन लगे लगे दाकुबुकबाय बिएसएफ जवान रकनो बर्डारनि गुतलै थांनानै दामरक मुरखा बरक फियाबा खालगै तंगै याक्तिसावै बरकनो आरुनि गुतलै थांदि हनै दागिखा बिएसएफ जवान रक हाइफानो बायथागो बांलादेशनि आस्मागलार रक बेलायबारि मानि बागै साकसानु मोथांनानि बागै गुलि खालायनानि नांखा बिएसएफ नि गुलिओ खरकसा बांलादेशी सागो दुखुमानका फियाबा बनखिबै खारि थांबायखा तै गुबुन स्मागलार रक बायथागो कैलासर साखामनगो तुबै फाइका बिएसएफ रक हाइफानो बन थैका हनै साका साकनायनि रक बिएसएफ बुलि ककजागै थैनाय आ बरकनि मुं प्रदीप बৈদ্য हनै साका बुटा जयন্ত বৈদ্য আমার নাম জয়ন্ত বৈদ্য দত্তগ্রাম বাড়ি আমার ছোটো ভাই কালকে আসরের বাজারও গেছে বাজারও যাওয়ার পরে আর সে আবার বাড়িতে আর ফিরিয়ে আসছে না তখন আমরা আমার ভাই সারা রাত্রে খোঁজ করছি কিন্তু আমার বাইরে পাই নাই আজকে সকালে জানলাম যে ইন্ডিয়া বিএসএফে গুলি করে আমার ভাই মারা গেছে অথচ আমার ভাই কলাইশর হসপিটাল আছে এরপরে আমরা সকালে বিজিবির কাছে গিয়া জানাইছি বিজিবি কইছে তারা জানছে না অথচ এরপরে আমরা পুলওয়া থানায় ইয়া জিডি করতে আসছি তো এটাই আমার আবেদন যে যত দ্রুত আমার বাইটারে যেন আমার হাতে পৌঁছানোর চেষ্টা আপনারা করেন যেন আমি সরকারের কাছে জানাইতেছি যে আমার বাই লাশটা যেন অতি তাড়াতাড়ি যেন আমার বাই লাশটা যেন আমি শরীফপুর ইউনিয়নের 9 নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার আমি তো প্রদীপ বৈদ্য যে সে আমার এলাকার দত্তগ্রাম তার বাড়ি তার বাবার নাম হইলে সুরেন্দ্র বৈদ্য বয়স হবে তার অনুমানিক 20-22 এরকম হবে তো সে গতকালকে থেকে তার খুঁজরি পাওয়া যায় না তার বাড়ির খুঁজরি পাইয়া না সকালে আমরা জানাইছেন তো আমরাও গেছি তারপরে বিভিন্ন সূত্রে আমরা খবর যেটা পাইছি আর কি যে ভারতের বিএসএফে তার গুলি করে তারা মারছে এবং বর্তমানে তার লাশটাও আছে আমরা জানছি যে কৈলাসর একটা হসপিটাল আছে তো আমরা দাবি হইল গিয়া যে গরিব মানুষ খুব হত দরিদ্র তার বাবাও অসুস্থ মানুষ ঘর বৈঠকি তো আমরা যাতে খুব দ্রুত তার লাশটা ফেরত পাই বাংলাদেশ আমরা সহযোগিতা করার লাগে পাটিমনি কক্ত মানখানা আমসে থাঙ্গै সৈকা কৈলাসহর বখাস্তেনি এসডিপিও জয়ন্ত কর্মকর্তা ইরানি থানানি উশি অরুণোদয় দাস ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং बुफाटे बसलानो देगर सुरै कलांगै जागा फालमानि 11,50,000 रां सेगै तलांखा शिকক रक पाटिमुंनि यागलो तलांग जाखा बरकना बिशालगढ़ बखागसे शाखामनगो पाटिमुं बिशालगढ़ थानानि गोकुलनगर आस्तामाथा आमसायो शिকক दाकाइते लुटपाट खालायनाय रकनि बखरक जाखा बिशालगढ़ सालकथां कथांनो बुफाटे बसलानो देगर सुरै कलांगै जागा फालमानि 11,50,000 रां सेगै तलांखा शिকক रक पाटिमुंनि यागलो तलांग जाखा बरकना बिशालगढ़ बखागसे शाखामनगो पाटिमुं बिशालगढ़ थानानि गोकुलनगर आस्तामाथा आमसायो पाटिमुंनो कितिङै बिशालगढ़ आमसाया नुकजाखा उफ्ला काफ्ला कक्ता मानखायना आमसायाव थाङै सयका पुलिस कक्तमाव साइमानका तांसालो जागा थाइ फालमानि रां तबुइ नगर किफ्लै तंमानि मतिनगर आमसानि हरिस मियाते बिस्ला सागर मिया फियाबा गोकुलनगर राष्ट्रमाथा आमसाय सयकेनो लामा कासुइ बरकनो देगार सरका खरकताम बररक आबन यागलो बरनो याकनि 11,50,000 रां सेगै खारै थांबायका शिকক रक আজকে আমরা স্যার গেছিলাম বিশালগড় তাইতে গেছিলাম এই আপনার বুয়া মাথাতে ঢুকছি জায়গার নাম কি করতে পারি না তো একটা রোড ছিল আর কি ভাঙ্গা রোড উঠতেছিলাম ভাই শ্বশুর বাড়ি থেকে টাকা বেচা টাকা আনছি আমি বিয়ে যাবো নাকি এর উপর লেগে কত টাকা 11.5 লাখ টাকা তো এই আপনার মাঝেই তারা জঙ্গল থেকে 3 জন বাইরে এসে চুরিতে হামলা করছে হামলা করে চিন্তা করে সব টাকা হয়ে গেছে তো কয়জনের উপর হামলা করছে এই 3 জন নাম কি নাম চিনি না যারা হামলা করছে তারা চিনি না 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 তোমার উপর হামলা করছে আর কারোর উপর হামলা করছে বাবার উপর বাবা ওই দিকে নাম কি আরজ মিয়া বাড়ি কোনখানে ফুলতুলি মতিনগর 98 গেটের আর তোমার নাম সাগর মিয়া कक्ता मानखाना आमसाया थाङै सयका बिशालगढ़ थानानि पुलिस सामुसित्रा खालायनाय रकनो रमनानि बागै हाबाव अंखरजाक ताबुक पुलिस ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां कातागलटे साद्रातुइसने तुइलायमानि तमारिनो बांग्रै माइने हनके वातुनि तुइबा लोकरंनि नगबिसंगते फालनागो हाबसिनायनो बुले तुइलायनानि लामा सिकरि हनके बेयांगो थांसिनायबा वातुनि तुइ तांसालो कांग्रेस भवनो काशा कक्थुम पाना खलायै आबाहायनो अक्सु जामुं तिसाका कांग्रेसनि एमएलए सुदीप राय बर्मन वातै गोबां फायगा हनके बिसिबुरुमनो जुंजालो क्लाइनारि नांगो हास्तेनि लोकरक
yakshi hapang eba BJP hapang kebuni hapangni jorawo fano jungjalni yokliya rajakhora agolini lukorok damni romi thakfleya ke wate phaimani baino besang sora rajakhora agolini laharo kasaka tui abno tino hasra hafangno kasakani kok kasangya farka Congressni MLA Sudip Rai Bormon Tangshala Congress Bhabono kaisa kokthum pana khlai koksul samungti saka Congressni hasra asofang Ashish Kumar Shahate MLA Sudip Rai Bormon kokthum pana wa MLA Sudip Rai Bormon koksul samungti saka Smart City project ni bisingti khlaijakmani cover drain te lama kujo khlaijakmani samung homongno teye bo saka hakotoni kaisa hasra fana kare lamani kujogo kasanai te bororokni nok tolawo tongnai aboni bagai lamani tui lukorokni nogo hamnani nango wate faike tui thangnani lama kare aboni loge loge kata khalte sadara tuishani tui laimani tomarino bangroi maine hanke watuni tui ba lukorokni nok bisingote phalogo hapsinaino ble tui lainani lama sikari hanke biango thangsinai ba watuni tui hanei আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনটা সরকারকে ক্রিটিসাইজ করার জন্য না সরকারের কাছে কিছু জিনিস উত্থাপন করা যাতে সরকার অ্যাক্ট করে কাজ করে আজকে যে কথাগুলো বলবো আপনারা নিশ্চয়ই আপনারা এসএম বিধানসভার ভেতরেও ছিলেন দয়া করে আপনারা বন্যার পর অ্যাসেম্বলির মধ্যে কংগ্রেস দলের তরফ থেকে রাজ্যবাসীর স্বার্থে গঠনমূলক বেশ কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের সরকার এগুলোর উপর কোনো ধরনের কাজ করতে আমরা পাচ্ছি না আশিসবাবু যে কথাগুলো বলেছেন আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাই না সারা রাজ্যে একই অবস্থা বৃষ্টি হলেই শহরগুলো গ্রামগুলো জলমগ্ন বিশেষ করে আগরতলা শহর এটা নতুন কোনো সমস্যা নয় বামফ্রন্টের জমানায় শুধু একটা কথা শুনতাম আগরতলা শহরটা একটা কড়াইয়ের মতো জলটা বেরোবে কোত্থেকে মানিক সরকার মানিকদের এই কথাগুলো আমাদের বিধানসভার ভেতরে বাইরে শোনাতেন তাদের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য সরকার বদল হলো প্রতিশ্রুতি ছিল আগরতলা শহর কোন অবস্থাতে জলমগ্ন না হয় তার ব্যবস্থাপনা ওনারা করবেন এই বিজেপি সরকারের যিনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন উনি বললেন আগরতলা শহরকে আমরা ভাসতে দেব যেন হাওড়া উপর আমরা বাঁধ নির্মাণ করব আমি শুধু আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি এই কথাটা কেন আমি এখানে বলার চেষ্টা করছি এই কথাটা একজন ব্যক্তি বিশেষ ওনার শেয়ার থেকে বলা হয়েছে এই কথাটার পেছনে কোনো সায়েন্টিফিক কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না কোন টেকনোক্রেটস এক্সপার্ট যদি বলতো ওনাকে অ্যাডভাইস করতেন তারপরে উনি কথাটা বলতেন আমাদের কোনো বলার ছিল না পত্রিকার শিরোনাম ছিল হাওড়া নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের প্রেক্ষিতে আগরতলা শহর জলমগ্ন হবে না এটা হলো না প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের স্মার্ট সিটি প্রকল্পে অর্থ প্রদান করেছে এখানে টাটা একটা সংস্থাকে কনসালটেন্সি হিসাবে স্মার্ট সিটি জন্য এই জল নিষ্কাশনী ব্যাপারে ওনাদের হাতে দায়িত্ব সঁপেছেন ওনারা ক্যাচমেন্ট এরিয়া কথা নেই যে এখন বলা হচ্ছে
শুনতে পাচ্ছি 31 তারিখ 200 mm বৃষ্টি হয়েছে। হ্যাঁ হয়েছে। দ্যাট ইজ এ ক্যাচমেন্ট এরিয়া। এটার উপর ডিজাইন করে টাটা কনসালটেন্সি এই যে বৃষ্টি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা সমানে বৃষ্টি হলে কত জল, 200 mm মিনস আনুমানিক 8 ইঞ্চি, ধরুন 8 ইঞ্চি। তাহলে এই 8 ইঞ্চি জল জমার কথা যদি সঠিকভাবে জল নিষ্কাশনী হতো, 200 mm রেইনফল মিনস 8 ইঞ্চ। তাহলে এই আগরতলা শহর, রাজপথ, কমর, মাথা অব্দি বা বিভিন্ন আশপাশের এলাকায় এরকম ভাবে জলমগ্ন হওয়ার কথা না, যদি আমরা এই জলটাকে সঠিকভাবে আমরা ক্যাচমেন্ট এরিয়া ধরে ধরে যদি আমরা ড্রেনগুলো আমরা সঠিকভাবে নির্মাণ করতাম, তাহলে তো এই জলমগ্ন হওয়ার কথা না। আবাহাইকেনো এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন হাসটা হাফাংনো কয়মং নারখা প্লাस्टिकनि बेग प्लास्टिक बटल दे फ्लेक्स बेन ख्लायनानि बागै लुकरक प्लास्टिक बेग प्लास्टिकनि बटल दे फ्लेक्स लामानि गानाय गिनिव खिबिमानि बागै पाइथागो ड्रेनक क्लायि ड्रेन मुथबजागै थांमानि बाय वादै फाइमानि जराव ड्रेन ब्लक अंगु हनै राजा खरा आगलनि सिमि प्रणामी कक्थुम चिनि खरां हाइनहाय मानेखनि खंनानि थाङै खरकसा शिকক आमसेनि लुकरक वाय बटक ख्लायजाखा आमसेनि लुकरक वाय बटक ख्लायजाकमानि यागल बिनि स्कुटि माल खुंयाकारै आर शिকক पाटिमुं थाइनि खारि थांमानि कक्तमा पाटिमुं बिशालगढ़ मराबारि आमसायो आबाहायकिनो पाटिमुं ननगै आमसेनि लुकरक बिशालगढ़ थानानि पुलिसनो रहरका कक्तमा पाटिमुंनि कक्तमा मानकिनो पाटिमुं थायो थांगु सगैखा पुलिस पाटिमुंनो दिगि चाइतगुनायतो मुंगो अंखरजाक ताबुक बिशालगढ़ थानानि पुलिस পাড়ার মধ্যে ওই বাড়িতে একটা চুর ঢুকছে, ঢুকার পরে আমরা দাওয়া করছি, দাওয়া করার পরে চুর জুতা মুতা ফালাইয়া স্কুটি মুটি ফালাইয়া পাই। এর নাম জানতে পারছেন? হ্যাঁ, নাম মানে জানি না, এমনি মুখ চিনা চিনি গৌতম কলোনি বাড়ি। কি নাম এই জায়গাটা? এটা মোরাবাড়ি। যে ভাই ঢুকছে বাড়ির নাম, মালিকের নাম কি? এমনি বাড়ির মালিক তো মারা গেছে, এমনি বাড়ি অক্ষণে তার নাম জানি কিতা, এটা এমনি তার বাবার নাম সুভাষ দেব আর কি। মারা গেছে। কি দেখকে দৌড়ানি দিছেন না বাড়িতে গিয়ে পাইছেন? বাড়িতে গিয়ে পাইছি, আর পরে দৌড়ান্তি তো না বাইক গিয়ে গেছে। আমরা দত্তাছেন না, দত্তা ভালো না, দত্তম পারছি। কি দেখছেন বাইক গিয়া? বাইক গিয়ে দেখছি হ্যাঁ কোনো কিছু একটা চুরি ইয়া করতেছে, করার পরে দৌড়ান্তি দিছে, পরে ওই শাবলটা আসলো মারতে হয়েছে এটা দিয়ে। এখন ওরে কি ধরছেন না? না না, ধরতে পারছি না। বাইক গিয়া আছে না কিটা? বাইক গিয়ে আছে কিন্তু এনে কিছু কিলমুরা খাই গেছে। লগে কি আছিল? লগে একটা শাবল আছে। আর কিছু না। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। তাবো কিশা লেংলামানি জরা দেব হাসটা হায়ংতে হাকতনি কক্তমা তুবই ফাইটং লেংলামানি ইয়াগুলো Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামানি ইয়াগল হাইনো হাইলাম সগো সিনিকক বরকক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলাই ফিরানো তেনিনি কক্টমা বখরক রক ত্রিপুরা মধ্যে ফানো কাশল মালিয়া হাস্তে পুলিশ ni miskangono gumote hangkor DM office tala khabre rokha YPF ni shiklaro khale bufang kaisa khaiget thongthong basawai na shubidong kha police abahaytuna ashlo udaipur SDM office kodbuk SDM office te kakrabon block office nago tala khabre rokha YPF ni shiklaro गुमोते डीएम ऑफिस ताला रुसाकमानी पार्टी मुंगनो तिप्रा मथानी द्रामाहानी शाखा कांग्रेस बरनि एमएलए सुदीप राय बर्मन सीएए नो तुये तिप्रा मथानी स्टेन्टामो हाकेबा हाबांनि अंगरि फायदिदा हनै सुमुंति शाखा एमएलए सुदीप राय बर्मन हुइजा कक्टमानि बिसिंति कक्टिशाल हर TR0183644 मारेनि खुंसा ऑटो मारखंग मानजाखा कबमा मारेनि फेक जंगनाय SP टेब्लेट पार्टी मुंगो खरक थाम ड्राग्स पाने खलायनि रकना एरेस्ट खलायका एनसीसी थानानि पुलिस बरकनि मुं प्रदीप देबनाथ किशोर मोदाकते परितोष বিশ্বাস BSF जावान रगै शिलाय कक्जागै थुइगा बांग्लादेशनि खरकसा शिকক शिलाय कक्जागै थुइनायनि मुं प्रदीप वैद्य पार्टी मुं कैलास शहरनि रांगामाटी पन्चायतनि देबीपुर बदार आमसायो बुफाटे बसलानो देगार सुरै कलांगै जागा फालमानि 11,50,000 रां सेगित लांखा शिকক रक पार्टी मुंग यागलो तलांगजाखा बरकना बिशालगढ़ बखागसे शाखामनगो पार्टी मुंग बिशालगढ़ थानानि गोकुलनगर आस्तामाथा आमसायो कातागलटे सादरातुइसने तुइलायमानि दोमारिनो बांग्रि माइने हंके वातुनि तुइबा लोकरनि नगबिसंगते फालनागो हाबसिनायनो बुले तुइलायनानि लामा सिकरि हंके यांगो थांसिनायबा वातुनि तुइ तांसला कांग्रेस भवनो काशा कखुम पाना खायै आबाहायनो कक्सु जामुंति शाखा कांग्रेसनि एमएलए सुदीप राय बर्मन हाइनोहाय मानेखनि खंनानि थाङै खरकसा शिকক आमसेनि लुकरागै बटक खायजाखा आमसेनि लुकरागै बटक खायजाकमानि यागल बिनिस्कुटि माल खुंयाकारै आर शिকক पार्टी मुं थाइनि खारि थांमानि कक्टमा पार्टी मुं बिशालगढ़ मराबारि आमसायो ताबु कक्टमा शुक्रबई
খোয়াই তুইমানি তুই বেরেম কুসুগো কামানি বাগै কল্যাণপুর গিলাতলে আমসিনি লাमा কুয়াগै तंखा सकांनि सिमी काहामके साक्थार मुंना हारजायगानि बागैनो तेरा मुंगो क्लाइजाक ताबुक आबाय हेनैनो कौशल सामुरोखा गिलातले আমসিনি लुकुरक abo haikino amsani lukur oktobor shaka atini lama khaksa kwagai tongka hnei jora tongshani abono kahamke naikole sakthar mungna harjage hinke belano deramungo klainai a amsani lukurok abono srai srai kheno nujaka hnei de bangtase ki kobben বিলাতলে কয়নদে যে বাঙন রাস্তার যে তিন রাস্তা পর্যন্ত ভাঙছে কন্ট্রাক্টরের কাজ নিচে কয়েকটা বোর্ডার ফালাইছে এখন পর্যন্ত কাজ হইতেছে না কন্ট্রাক্টরে কী করে তা আমরা বুঝিনি এলাকাবাসী এখন এদিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ অবস্থা এখন তো বর্ষা চলতেছে এখন তো ভাঙতেছে না ভাঙতেছে বর্ষার আগে কি কাজ করছে না এটা বর্ষার আগে তো কয়েকটা বোর্ডার ফালাইছে যেভাবে ভাঙতেছে কিটা মনে করেন কি তুই বইটা এখন তো এটা এদিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে কোন রোড এটা বিয়াত্রী পঞ্চায়েত রাস্তা কইতে কই যায় এটা রাস্তা তেলেমার থেকে ছয় অব্দি নদীর কিরকম এখনো স্রোত আছে এখন জল প্রায় পার থেকে 3-4 নিচে আছে 3-4 তো রাস্তার উপরে এখনো কি ভাঙতেছে নি ভাঙতেছে তাইলে আমরা নিসিমি হিরণমণি ককঠুম চিনি খরাং Wate fai no khok dera mungo klaine Pulin Bihari Debnath in nogo thangui naika forward block ni adong Partharanjan Sarkar aslo wate fai dera mungo klaine rokna hapang ni bakhakte nangmani chumbaso rusakna ni bagai koimung narokha forward block ni adong Partharanjan Sarkar Jashalin simi hasto thakplaya ke wati phaimani bai deramungo kalainani nangkha tongko songlukurok abo haikino thakplaya ke wati phaimani bai municipal corporation ward nong 45 ni tongnai Pulin Bihari Debnath ni tong thainok deramungo kalaikha aboni bagai tangsalo forward block ni adong Partharanjan Sarkar apati mung thayo thangai berai naikha abno karibo ashalo kok sanani thangai shaka haste hapang smart city khlaina bagai samung butang yagona harmani drain clean khlai jaga ngai tei kasawi tongmani bagai abo hai pati mung pati ka hnai যে দাঁড়িয়ে আছি এটা হলো 14 বাজারঘাটের 61 নম্বর বুথ জায়গার নাম শ্রীপল্লী বাজারঘাট গত 21 তারিখের এই অকাল বর্ষণের ফল এটা আর কালে যখন বর্ষণ হবে এই এলাকায় প্লাবিত হবে 17টা পরিবারের এরকম এফেক্টেড হবে এটা আমার ধারণা ঘটনা হচ্ছে কি গত 21 তারিখের যে জলটা এই উত্তর থেকে দক্ষিণে তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে একটা ড্রেন যেটা গিয়ে রেল রাস্তায় নেমেছে রেল রাস্তা থেকে পশ্চিম দিকে জলটা পাস হয় বিগত 21 তারিখের যে ফ্লাডে এফেক্টেডটা কী করে হয়েছে এই রেল যখন তার রেলের যে ফ্লাইওভারটা করে ফ্লাইওভারের যে জমি এই জমিকে ভরাট করে এই বাড়ি থেকে অন্তত 10 ফুট উঁচু করে দিয়েছে ওরা এটা আনসার্টিফিকেল রেল ওই তার ফ্লাইওভার পিলার করতে গিয়ে ফ্লাইওভারকে সংরক্ষিত করতে গিয়ে সুন্দর করে এস্টাবলিশ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের কথা তাদের মাথায় নেই ছিলও না থাকাতে তারা সায়েন্টিফিক্যাল এবং টেকনিক্যাল দুটো ভুল করে গেছে তাদের ভুলের কুফল আজকে এই শ্রীপল্লীর 61 নম্বর বুথের সাধারণ মানুষ যারা শান্তিপূর্ণভাবে ঘরবাড়ি করে দীর্ঘদিন বসবাস করছিল তারা আজকে লক্ষ লক্ষ টাকার এফেক্টেড বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে তারা মানে রাস্তায় বসার অবস্থা হয়ে গেছে আমি এসে তাদের খবর নিলাম খবর নেওয়ার পরে এই এলাকায় এটা বলা উচিত আমার দরকার যে কম করে 50-60টা পরিবার এই ড্রেনের কারণে জল পাসিং না হতে পেরে এই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আজকে এটা এই বাড়িটা বিশেষ করে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওদের পুরো বাড়িটাই ব্যাগে চুরমার হয়ে গেছে তারা সপরিবারে আমাদের এলাকার মানুষ গার্জিয়ানরা বারবার রেল কর্তৃপক্ষের কাছে কিংবা বর্তমান বিধায়িকা বা মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার জানিয়েও তারা কোনো ধরনের সদুত্তর কিংবা রেজাল্ট তারা পায়নি এখন অবধি আমাদের এই পৌরসভার যিনি রক্ষক উনি স্মার্ট সিটি বানিয়েছেন এটাও স্মার্ট সিটির একটা অঙ্গ এই হচ্ছে আপনারা দেখে যাচ্ছেন স্মার্ট সিটির অঙ্গের মানুষের দুর্দশা আমি ওনার কাছে আবেদন রাখবো
উনি অতি সত্বর এই জায়গা পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটা পরিবারকে যেন আর্থিক সাহায্য এবং তাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে তাদেরকে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে তাদের পাশে উনি দাঁড়ান। ওনার কাছে আমি একান্ত আবেদন করব। উনি একজন ভদ্রলোক, ভালো মানুষ, উনি মানুষের কাজ করবেন, এটা আমি আশা রাখি। রাজা খরাগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং Wate fai botol shimalong tuilom mani thaino tang shalo berene ka AMC ni mayor MLA Dipok Mojumdar ashlo binilogyo tongka puro nigom ni te kubun kusok adong rok Hashtag Takulaya ke wate faimani by Raja Kora Agulini Dalbidal Amsayo Tilom Mani, Abo by Tonkosong Lukurok Zunzalokolana Ninanka, Abo Hikino Bortola Shimalung Kotorbo Tuitola Wokalaimani, Tangshola at Haino Berainaika AM Senior Emily Dipok Mujumdar, Abria Golono Ashimalungo, Tongmani Gas Day Electric Tapa Jotoka Ham Tongunei, Koktum Panda Klaya Shaka AM Senior Emily Dipok Mujumdar. ভারী বর্ষায় সারা রাজ্যের সঙ্গে আগরতলা শহরও বিভিন্ন জায়গায় শহর সহ বিভিন্ন জায়গায় জল জমেছিল, কিন্তু শহরে প্রায় 3 ঘন্টার মধ্যে জল নেমে গেছে। কিন্তু হাওড়া এবং কাটাখাল নদীতে জল বৃদ্ধি পাওয়াতে এই উপকূলবর্তী যারা সমতলে থাকেন, বিশেষ করে নদীর পাশে তাদেরকে এমন আশ্রয়স্থলে আসতে হয়েছে বিভিন্ন সরকার অনুমোদিত শেল্টার হাউসে। সরকারি ব্যবস্থাপনা এবং পৌর নিগম, বিশেষ করে বিজেপির কার্যকর্তারা বিভিন্ন প্রান্তে যারা কাজ করে তাদেরকে খাওয়া দাওয়া, তাদেরকে সুরক্ষিত রাখা, সমস্ত ব্যবস্থাপনা এবং মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়। পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে আগরতলা যে মহা শ্মশান দিটা বটতলা দশমীঘাট যেটা, এটা যেহেতু হারমতি জল বাড়াতে প্রায় 2 দিনই বলতে পারেন সব দেওয়া এখানে করা সম্ভব হয়। গতকালকে আমরা বলেছিলাম অনেকে দেহ নিয়ে এসেছিলেন সপ্তাহের জন্য, আমরা বলেছিলাম যে এটা নিবেদন করতে আমরা বাজারঘাটের বেলাবর কালীন সংগ্রহ জল রাখার মাধ্যমে অনেক করেছেন। আর এখানে শুরু হয়েছে এখন অব্দি 11টি ধাপ করা হয়েছে। সব দিয়ে এসেছিল যাদের তাদের সত্তা বা বিভিন্নভাবে গৃহস্থলী যদি চালু আছে, চালু চিত্রগুলি কাজ করছে। এখন কিন্তু আমি এখানে কথা তো বলেছি, সবাই অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছে যে এখন এখানে দাহ করা যাবে। তো এটা একটা মহাশ্মশান, এখানে সবচেয়ে বেশি দেহ নিয়ে আসে আমাদের মধ্যে, বা কিন্তু এখন টেস্ট করা চলছে এবং আমাদের স্টাফরা আছে, আমাদের আর্টিকেল রয়েছে, আমাদের এমএসি মেম্বার সর্ববাবু আছেন, আমাদের কমিশনার সহ হেলথ অফিসার সহ ইঞ্জিনিয়ার সহ আমাদের যারা আমাদের এলাকার যারা কার্যকর্তা আমাদের Raja Khoragul Nismi Pronobni Koktum Chini Khorang. Bishibrumne Haikinu Takhai Bishiobo Watu Lomoino Kugiakare Relief Kemno, Tongtainok Sramani Nanka Utor Jilani Kurtigram Ponset Amseni Lukorok, Abahikinu Relief Kembo Tongnairok, Shanmuti Shaka Hasta Habang Abate Munati, Shaktar Munaharani Bagay. Takplaya ke wate faimani bai Bisiburumni Haikino Taklai Bisiobo, Wate Lomo Relief Kembo Tongani Nanka Utor Zelani Kurtigram Ponset Amseni Lukurok ni Kaishano Shanmung, Patimunoti, Shaktar Munaharzakna ni Bagay. Abru Karibo Shaka, Relief Kembo Tongnani Thaiman Fanote, Kubunis Kaham Shep Shap Kore Hini Shaka, Aro Tongnai Lukurok. মানিকনগরের বাসিন্দা আমরা তো সব বছরে যে জলবন্দী ওই অবস্থায় থাকে, কিন্তু আমরা একটা রিলিফ ক্যাম্প দিছে, কিন্তু রিলিফ ক্যাম্পটা যে দিছে এটা খালি এমনি একটা থাকার ব্যবস্থা আছে, এখানে কোনো টয়লেট বাথরুম কোনো কিছুই নাই। আর আইলে সব বছরে একটা রিলিফ দিলেও মানে এটা দেওয়া তো আর অসুবিধা না আর কি, যেমন চিরা গুড় কলা এইসব দেয়, এমনি চাউল ডাইলে এটা কিছু দেয় না। আরও তো আমরা চাই যে এই জলবন্দী অবস্থা থেকে আজ একটা সমস্যার সমাধান করার লেগে সরকারের কাছে এটা আমরা একটা দাবি আর কি। কত পরিবার আপনার? আমরা আছি 42 পরিবার। এই 42 পরিবার জলমগ্ন অবস্থায় এখনো আছে আর কি। প্রত্যেক বছরই সমস্যা? হ্যাঁ, প্রত্যেক বছরে আমরা এই সমস্যায় ভুগতে হয়। আমরা চাই যে সরকারের কাছে এই দাবিটা যে সমস্যা থেকে সমাধান করা। কতদিন যাবত এই জলমগ্ন অবস্থায় আছেন? আমরা তো আজকে 4 দিন। পরিস্থিতি কেমন বর্তমানে? বর্তমানে পরিস্থিতি তো খুব খারাপ, এখনো জল বাড়তে পারে, এটা এখনো কোয়া যাইতেছে না। জলটা কোথা থেকে আসে? জলটা তো উপর থেকে, এটা তো আমি সঠিক কইতে পারতাম না। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Hainu Falnogo Shikok Habit Nangmani Mani Kone Kogi Tlanka Kisasok Shikok Loni Bodol, Batimu Sorebari Tana Amsayo,
পাটি মুংনা দিয়ে চাইতে উইনে তো মুঙ্গ অংখরজাক দাবক চুরাইবাড়ি থানানি পুলিশ পাটি মুনতি কক্টমানি বিসিনতে সাউইমান खालाय थांनाय सालि सालथाम रमै हास्टेव वाटे फाइमानि बाय जोंजालो खलायजाक तंमानि तंको संलुकुरक आबो हाय जरानो सामुंग फुनाङै दालबिदाल थायो सिकक हाबका आबो हायनो हाय फालनगो सिकक हाबै फालनगनि दालबिदाल नांमानि मानि खनि खगैते लांका किसासक सिककरकनि बदल पाटी मुं चुराइबारि थाना आमसायो पाटी मुं रुगै आमसागनागै नुकसाखा वाना मुंते कमां मं গেছে কালকে রাত্রে আমি গাড়ি দোকানে রাখিয়া তালা মারিয়া আমি ঘুমাইছিলাম তো ঘুমানোর পরে তো রাত্রে সকালে যখন উঠছি উঠিয়া দেখি যে আমার গাড়িটা তালা ভাঙ্গা গড় খুলিয়া দেখি গড়ে গাড়ি নাই তো গড়ে গাড়ি নাই তো আমি তাড়াতাড়ি আশপাশ মানুষের আমি সব কথা কইছি কথা সবে যে ডাকলাম ডাকার করে দিয়া কইলাম যে রম তারা তো সবে হইলো যে তারা কেউ কিছু বুঝছে না তো আমি আশপাশ মানুষ মিলিয়ে তারা বলে একটা পুলিশে একটা ওই দিয়ে দো জিডিএনটি দো তো আমি জিডিএনটি একটা তারাতে জিডিএনটি একটা দিছি জিডিএনটি দেওয়ার পরে এই পুলিশ আইছে আওয়ার পরে দিয়া তারা কীরকম মানে ইনকোয়ারি করছে আমি জানি না আমি গাড়িটা তারা কীরকম ইনকোয়ারি করবো আচ্ছা তো আমি চাই যে আমি গরিব মানুষ আমার গাড়িটা আমি যাতে পাই আর গত আজ 1 মাস আগে এই আমার পাশের দোকানে একটা হয়েছে চুরি হয়েছে আর নামটা কি নামটা হলো অরূপ মালাকার আর আজকে গেছে কালকে রাত্রে আমার গাড়ির সাথে দোকানে একটা চুরি হয়েছে আমার গাড়িও গেছে গাড়ির হইলো কালার হইলো লাল কালার আর গাড়ির নাম্বার হইলো TR05 ER 1621 আর ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং वातै फाइमानि बागै मान्दे आमसेनि न खोक तुइलम जाक न क्वाक जाकते लामा क्वागै पिहालक लाइजाक लोकरक न नाइनानि थांका मान्दे मन्दल कमिटिनि आसोक फां अभिजित बर्मा मान्दे ब्लकनि भाइस चेयरमैन विकास बर्मा दे स्मल इन्डास्ट्रिज कर्पोरेशन लिमिटेड नि डाइरेक्टर राजरुपिनि आश्लो मान्दे ब्लकनि बिसिंगो खबजाकनाय आरि एडिसि भिलेज दे थाइ ब्लक फां एडिसि भिलेज आमसेनि जुंजालक लाइजाक लोकरक न नाइनानि थांका बरक आबा हाइकिनो दागते दागते हाफंनि बखागते नांमानि चुबाजो खलाइजाकनाय हने कगरखा मान्दे मन्दल कमिटिनि आसोक फां अभिजित बर्मा मान्दे ब्लकनि भाइस चेयरमैन विकास बर्मा दे स्मल इन्डास्ट्रिज कर्पोरेशन लिमिटेड नि ऑफ डाइरेक्टर राजरुपिनि हास्टे गनाङै वाति फेमा बाय कगमा जागान देरा तो क्लाइजाक केबनि नग दो खंबा जा केबनि बिल बायजाक पुखिरि बायजाक ताकलाय मान्दे आमसाय नों कायसा बारजा रमनायङै बियां बियां नायकल खा ताय बबा हाय नुखा बेलायनो हामबाय दिनै जों आरि पन्चायत बिसिं क्लाइजाक बालिदुम फाय जे मिया ओ सांग 2-3 दिन जरते जे वाति फेमानति जे हास्टे गनाङै न सिनो मान्दे बबा हाय न जे तैतर लाइमानि तैतर माने बिसिंगो जे बरमनि जे खय खतिं माने मियाबो प्राय 4-5 जागाव नायखासों जे आरो जे लेन्स लाइटेंगै जे नगो हा खगै फेमानि आमाय 5-6 परिबार मांखा लामा रक बन्दंखा आबरंबो जे तो अफिसियली बाय बरक तलां लायै बायके जों लामानो फियगरिमान अबाहागे PWD नि जे SU बो कक सालायै आकुयै जे लामा रंनो बायके खोला खालायमान परिचय खालायमान मियान सिमि सामुंचेङै दङ हायबानो जततिखौ खायनानि आसो पुरा तो खालायमायाखो कारण वाति वाइ दङ ताइसा हा कखलाय फैयो आमै पुरा खालायमायां दखा अंगाय मिया जेहेतु आसो जरा रिमायन बागै दिनै ताइसा गुरि नायफेका दिनै हायनो हायसिनि अर मान्दै ब्लकनि बिसिं क्लाइजाक जे आरि पन्चायतनि दङ बालदुम जे पारा अर प्राय 13 থেকে 15 परिबार अबाहाय जतन तुयो बरक लगजाक जे 2-3 दिन जे लगातार वाति फेमानि बागै आबन बागै अल आमचानि बरक न आबो ताकलाय सिमि आबो प्रत्येक बছर आबो हायंगो प्रत्येक बছर माने गारने अरन बरक सब समय आबो हाय जाय बंनि वाति फागांगन बंग जे बिरमान बिरमान न तुइ बरक मा तंलायो मिया बबा हायकेन अरन जारा तंमाया नगो तुइ लमै तंनाय रक मान्दायनि गार्लस स्कुल तलांगै बंनो कासे केम्प मखे तंलायखा तंदका चानानि आकोनानि दिपरग जोंहा जे मानसाक जतन न जे टिफिन रक खलायनानि ब्रेकफास्ट खलायनानि जतन खलायरगा सारिकताय मनो माइसारना बागो माइमुइ चालायखारन बरक मोटामुटी जतन केमने साग रक दुखुमा न अबाहाय खबले करै हायफानो न नुखं बेलाय खतिंखा ताय अ आमचाय बिहेस खायो अ बालदुम आमचायो अर जेहेतु अब कुथुक तंगानि बागै अरनि पुखिरि
হয়তো বনে মকতং থেকে তং যে কাইমানি নক যতন যে তোমার যতন ক্ষতি মাইখা বিনি লগে লগে অর ওয়াক পুন তক আবার হাই শুরু সে তংনানি মানে বঙ্গ ওয়াক পুন রক বাইসের না বাগৈ বড় রক অনেক হয়রান নেং লাগিয়া কেমনি নগবা ওয়াক দङ কেম दङ तक दङ भागे ক্ষয় ক্ষতি ओंखाबानो कষ্ট खालाय लागा बरक आङो आबन लगे लगे अर पुखिरि जेहेतु तुइ बाय नांलाय दङ बा प्राय पुखिरि अरन जे पुखिरि दङनि जतन तुइ लमि थांबायका आबन बागे आं बिसासा सगां अरनि जारा सिनि मानदे ब्लक नि जे एसए एग्रिकालचार नि बबे कक सालायका जारा फिशारि डिपार्टमेन्ट नायकेल दंनाय फिशारि डिपार्टमेन्ट कक सालायका जों बाहायके सरकारि स्किम जों रिमान जेजु सिनि ताबो जों साइमानो जे सिनि देशनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जिनि जे वानसुमु जों बाहायके बरनो कासे काहाम जागा तुमान सामनि खतिंगा जों खति ओंनार न बाहायके जों काहाम के आगिना हागे जों फिरगि रिमान जतथुकु पारिसाक अ जिनिस जों चाइतगै दङ मानदिनि सुमि मलिनि ककथुम चिनि खरां तांशला गुमते हांकोनि डीएम नो सेजावै हास्टेव हाफाइजाक इलिगेल माइग्रेंट स्ट्रक नो किफिलि रहर जागनानि सानमंग ख्वाइनि तुला सिगार हातिव ख्लाइजागा खादुमानि रेली मानजाखा तिब्रा मोथानि आश्रमबारी ब्लक प्रेसिडेंट खकेस्टा बर्मा ब्लक सेक्रेटारि मनोरंजन देव बर्मा दे आश्रमबारी YTF DWF नि मोथानि कुमन असामारक आरो नबुकना जे थाना 21 नि मिनिस्टार अमित शाह जे भारत जे बांग्लादेश पाकिस्तान अपन जागा इंडिया बारे में बरर दारा कुजा हात माने रखनो इंडिया नि गवर्नमेंट होटेल सागला रिगाजे अपन एक मास नि बिसिगनो जे हात पनर तारतारि फरमा थानाय नि सागला मान दे सिनतिनि सिनेकलासिको एन्टार आश्रम बारनि जे अंचल मनसे जे बारबोजन होम मिनिस्टार अमित शाह ना हामबायजा ना बांग सिनतिनि अरो मोरेले खालेगासिनो इंडिया गवर्नमेंट हामबायजा ना बांग अपन तारता नायकलै आ जे बांद्रे सुनार ना तारतारि अरो ने खाले हमाने बांगै ताई कैसे आंके ना बुकना थाने कोई दिनो सिने गुमुदिनि जे डीएम सिने करंकनि चकमा सिने हानि सिने बुबाग्रा महाराज न पदन्त लाति मुरिका नर बुकना आरो विभिन्न सामाजिक गुइन्द पानि बरक जारा मिडिया सिडिया इन दंनाय जारा अब किन्दाबो बुनि आइएसआई गनि मदद दंना यूट्यूबर रो बरकम सकार नायकि सिने बुबाग्रा एवं सिने तिप्रमोदन फाउन्डर सिने बुबाग्रा न हानि बुबाग्रा बनसे किन्तु तिनि दस्तार हामा थांगे तिनि माजे दस्तार बोल बहुत खानदानि सयजा सातआव थाङै आरो थांनानै किन्तु बन हामदानि लिया आबन बरेबो आबन सिगांसिनि महाराज बबे करना बबे विभिन्न सिनि एडिसिनि विभिन्न काम कार्य खानानै गुनै आबन सालाबाय आप डीएम ने बाय मामलाने नांगौ किन्तु बो रेस्ट्रिक्शन लिया आबन बट सब तजर राज्य सरकार एक सना है किन्तु जों नाय दंला जों सब जाबा कदक बाबन बसन खायनाय सार ताबो हास्टेबो गोबां मा गोरों थायना बांलादेशिरा तो सालब्रनो मानजालाय दंमानि ओंखाय ताबो अब आश्रमबारि कनसेन्टियावबो गोबां मा गाना गिनिबो तंगै फान मानो जे लुकुरंना तामको कसारनाय नुगै तंखां ना आबना सानाय सिनि जत लुकुरक सिन जत बिसिनि जत सिनि अकरा साकरा कुनबो पार्टिया मसिनि सिनि दा बांग्लादेश नि बररो बांग्लादेश नि जुत विभिन्न बारे बररो हाब तंगानो बांनो जों तिरप्रानक मुगले सिन तिरप्राजरा अरा मारुटिन थाका और जों समालुगुम थाका आबो कोन हुजरा कय करे और जों समालुगुमा कारण बांग्लादेश नि बर खामाबे सिन समालुगुम थाका जे कोनो बर लोक दं आबो किनु सरकारनो साव नजर तो एबा सिन साव नजर तो आबो जों सरकार नजर नाय राय तिरप्रानि सरकार राज्य कार्यकारी खानानि दं और बाल सिन दिनर ने करे ताइ भारत होम मिनिस्टार अमित शाह दाइ धन्द मोदी कोटा मोदी खामदों मो अदिसेक सेगपनो दतसिन अकरा साकरा बुरु रेदर ख्वाइनि सिमि बिप्लबनि ककथुम चिनि खरां दिनैनि ककथुमा अशोक जरा दैनो तेबो हाजरा हायंते हाकतनि ककथुमा सायमाना बागै जयावै नायदंनि चिनि खरां
খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গড়িয়া ফাইমানি সালনা রে সরা কুমার জুয়েলার্স সিবা খাতে সাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গড়িয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফনকলাঙ্গে হাইনা সায়াত লাঙ্গে থাঙ্গো আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে